السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Il n'a pas d'appétit à cause de son rhume. Il n'a pas d'appétit à cause de son rhume. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة تركيبها في جمل. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. Le verbe temporiser. Temporiser معناه يؤجل يؤخر. يمكن القول أن هذا الفعل يعني كذلك يتماطل، يعني عملية تسويف، الشخص الذي يتماطل في فعل الأشياء. Temporiser. Voilà un exemple. N'hésite pas à temporiser avant de prendre la décision de partir. N'hésite pas à temporiser avant de prendre la décision de partir. يعني لا تتردد في المماطلة أو لا تتردد في التماطل قبل اتخاذ قرار المغادرة أو قرار الذهاب. N'hésite pas à temporiser avant de prendre la décision de partir. Le verbe désoler. Désoler, ça veut dire rendre très triste. يعني يؤسف يحزن. Désolé. Voilà un exemple. Ça me désole de voir des gens vivre dans la rue. Ça me désole de voir des gens vivre dans la rue. يعني أنا يحزنني رؤية الناس يعيشون في الشوارع. Ça me désole de voir des gens vivre dans la rue. Un autre exemple. Ton manque de sérieux me désole. Ton manque de sérieux me désole. يعني بالعربية عدم الجدية لديك يحزنني. لو مانك هو النقص، يمكن القول أن نقص في الجدية يحزنني. Ton manque de sérieux me désole. Désorienté. Désorienté, ça veut dire rendre quelqu'un hésitant. يعني أن تجعل الشخص متردد مرتبك. يعني هذا الفعل معناه يشوش يربك. Désorienté. Voilà un exemple. Toutes ces questions l'ont désorienté. Toutes ces questions l'ont désorienté. يعني كل هذه الأسئلة أربكته. Toutes ces questions l'ont désorienté. Le verbe mériter. Mériter معناه يستحق. Mériter. Tu mérites ta récompense. Tu mérites ta récompense. Ici, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. La récompense يعني المكافأة. أنت تستحق مكافأتك. Tu mérites ta récompense. Un autre exemple. Ce film mérite d'être vu. Ce film mérite d'être vu. يعني هذا الفيلم يستحق المشاهدة. Ce film mérite d'être vu. Le verbe varier. Varier معناه ينوع يغير كذلك يختلف. Voilà un exemple. Le docteur lui a demandé de varier son alimentation. Le docteur lui a demandé de varier son alimentation. يعني طلب منه الطبيب تنويع نظامه الغذائي. Le docteur lui a demandé de varier son alimentation. Alimentation يعني التغذية أو النظام الغذائي. Le docteur lui a demandé de varier son alimentation. Un autre exemple. Mon opinion sur toi ne varie jamais. Mon opinion sur toi ne varie jamais. يعني رأيي فيك يعني mon opinion لا يختلف أبدا أو لا يتغير أبدا.
Mon opinion sur toi ne varie jamais. Le verbe veiller. Veiller معناه يسهر كذلك يرعى. Nous avons veillé tard hier. Nous avons veillé tard hier يعني بالعربية بقينا حتى وقت متأخر بالأمس أو سهرنا إلى وقت متأخر بالأمس. كما قلنا الفعل أو le verbe veiller معناه يسهر يعني يبقى لوقت متأخر في الليل. Nous avons veillé tard hier. Un autre exemple. L'infirmière a veillé le malade toute la nuit. L'infirmière a veillé le malade toute la nuit يعني كانت الممرضة تسهر أو تراقب المريض طوال الليل أو كذلك معناه ترعى المريض طوال الليل. Ici le verbe est conjugué au passé composé. L'infirmière a veillé le malade toute la nuit. Un autre exemple. Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs. Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs. يعني بالعربية والداي يتأكدان من أداء واجباتي المنزلية جيدا. كما لاحظتم أصدقائي تغير المعنى هنا ليصبح يتأكد. رأينا أن الفعل معناه يسهر يرعى كذلك يتأكد. Mes parents veillent à ce que je fasse bien mes devoirs. Le verbe pâlir. Pâlir, ça veut dire devenir pâle, يعني أن يصبح وجهه أصفر أو شاحب. يعني هذا الفعل معناه يشحب كذلك يصفر. Pâlir. Voilà un exemple. Il a pâli lorsque l'instituteur lui a rendu son contrôle de français. Il a pâli lorsque l'instituteur lui a rendu son contrôle de français. يعني شحب أو اصفر عندما أعاد له المعلم اختباره في اللغة الفرنسية. Le verbe pâlir est conjugué au passé composé. الفعل هنا صرف في الماضي المركب. Aussi on a le verbe rendre. On a déjà vu ce verbe conjugué aussi au passé composé. لدينا الفعل يرجع أو يعيد كنا قد رأيناه سابقا. Il a pâli lorsque l'instituteur lui a rendu son contrôle de français. يمكن استعمال هذا الفعل كذلك بالنسبة للملابس عندما تفقد لونها. Par exemple, la couleur de mes chaussettes a pâli après un lavage à l'eau de Javel. La couleur de mes chaussettes a pâli après un lavage à l'eau de Javel. يعني تلاشى لون جواربي. les chaussettes هي الجوارب أو جواربي فقدت لونها يعني لونها الأصلي بعد غسلها بالمبيض أو ماء جافيل. يعني تلاشى لون جواربي بعد غسلها بالمبيض. La couleur de mes chaussettes a pâli après un lavage à l'eau de Javel. Le verbe réjouir. Réjouir, ça veut dire donner de la joie, يعني إعطاء الفرحة. Faire plaisir à quelqu'un, يعني إسعاد شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يبهج كذلك يفرح. Réjouir. Voilà un exemple. Son retour a réjoui toute la famille. Son retour a réjoui toute la famille. يعني رجوعه أو عودته أسعدت جميع أفراد العائلة. Ici le verbe réjouir est conjugué au passé composé. هنا الفعل صرف في الماضي المركب. Son retour a réjoui toute la famille. Le verbe épater. Épater ça veut dire étonner quelqu'un يعني أن يذهل شخصا ما. إذن هذا الفعل معناه يذهل أو يفاجئ كذلك. Épater. Voilà un exemple. Il a épaté ses copains par ses gestes.
Il a épaté ses copains par ses gestes يعني أذهل أصدقائه بحركاته. Il a épaté ses copains par ses gestes. كذلك لدينا عبارة نسمعها كثيرا في الأفلام Tu m'as épaté. Tu m'as épaté يعني لقد أذهلتني. Tu m'as épaté. Le verbe décaler. Décaler معناه يزيح كذلك يبدل aussi on peut dire changer une date يعني تغيير موعد décaler. Voilà un exemple. J'ai dû décaler mon rendez-vous avec le médecin. J'ai dû décaler mon rendez-vous avec le médecin يعني اضطررت أو توجب علي تأجيل أو تغيير أو تبديل موعدي مع الطبيب. J'ai dû décaler mon rendez-vous avec le médecin. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: أنا أحاول أن أماطل لكن الوقت يمر بسرعة. رأينا في درس اليوم كيف نعبر عن فعل يماطل. أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.